Hi mga ka-opa, for today's video po pala ay kakagising ko lang. Kita niyo naman po, siguro dyan. Ay, umikap-hikap pa. Ay. Yan po. Papalit natin damit dyan. Let's go! Palit na po tayo. Yun. Okay na. O, diba? Susukulay na tayo. Ay, tatali mo na pala. Hihi kasi ako, guys. Katulala si ate mo. Yan, tapos na. Magtutbrush lang. Ay, hilamos muna pala tayo. Tapos magtutbrush na. Yan, hilamos na. Tapos na. Di magtutbrush. Tapos na. Yan guys, punas naman. Punas lang tayo guys. Yan, tapos na. Huwag niyong pansinin yung kanila. Yan guys, susukulay na tayo yan. Yan. Suklay lang na. Suklay lang na. Suklay. Suklay. Uy, dilim yung camera. Yan, may tinitingnan lang kasi guys, birthday bukas ng aming isang friend. Advance happy birthday and shout out to my old friends. Advance happy birthday, Amber. And shout out to my old friends, Yana, Yexel, Maricar, Bullet. Mga real friends yun. True friends. Nakuha nyo na namin. Kutin na ng ulam. So yan guys, mamaya pa kasi ako kakain. Tignan ko lang para ready na. So yan guys. Sa kwarto ko dahil kumuha ng electric fan. Yeah. So yan guys, sasaksak na natin. Then pagkatapos so guys, thank you for watching mga ka-opas.
Please like, share, and subscribe my video. Bye-bye!